Oh. Ah. A casket. Ay katong nag-debate ba? Ah. Yan na sila. Kano sana? Sa iyo man ta nag-debate to, bit ba? At nung dinurog natin din. Ay, sorry po. Ang ina mo, hambog. Bay, nag-ilog ba beta to bay kung kinsa una mag-storya bay? Sa mo kay si Alwin, murag buang. Topics talaga. Nade si humano yato. Kalaban. Kalaban na to si umamo na to. May gana niya yung cellphone ba yun? Bro, bitito. Dadar ko. Katawan na siya. Boy, maunsa na kayo ni Boy no pag 10 years. Oh no, look at this motherfucker. Whoa. Oh no. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sumo si Bitito, wala nilingi. Zooming camera da, zooming ka. No, ano? Oh. Lapit sa iyong puso na ba? Ah! Understandable. Ulo gud di malo. Hey, what the fuck? It's grade 7, bro. Boy, Brother, I Ano naga-blurred? Ano ba? Ang man. napadaan mo. Hey, what the fuck, bro? Privacy po, privacy po. Private lang. No privacy here, but bitch ass. Hey, what the fuck? Stop attacking me, dude. Pasa na daw? Pasa na daw? Uy, pasa na mo kwan uy. Yung kwan mo papel. Bullshit. Dili mo na maubay lahi man. Unsa na napapil? Ano ba sa katong Depensa? sa katong Lai kay pasa be. Blood control? Blood control? Sharon ni pasa gud. Sharon, wait lang. Ayan dyan ang pinako. No privacy here, dude. Yawa. Angry Sharon. Oh no, look at this guy. Atay, kaligo ro. Buong tuwan na ni. Boy, sige mo pumakyo ba? Upload na ko na sa YouTube ba? Apo pod sila topic pod. Oh. Bro, look at this. Bay, kani bangon ni sila ka boy. Uy, gipanot po ko dali boy. Uy, Bay, palunga lang ba? Tutun na boy. bisaba mo boy. Ah, 5 points na. Hulok ko, wala na. Ano Jay, palad na. Ay, ano? Understandable. God is real. Ang ebidensya kay Sharon. Siya. Wala, assuming. Ano? Do. Do. bunga lang, goodbye daw ko soy. Soy. Bunga lang ba? Palunga lang. Ayo, uy, di malo doon yung patubang.
Mayo na. Maklaro ba eh?